बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कश्मीर डिजिटल बचल तहस मेज़बान रिफ़त आरा खान उम्मीद तो सारी ठीक पठन खुश पठन अल्लाह ताला थो सही सलामत सर तुम वनस ऑस्ट्रेलिया पे ये प्रोग्राम करान तुम तालीम तुम स्कूलिंग कॉलेज पत प्रोसो तो निशन के तो क्या जॉब करान जी सर। हाँ, मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। फिर मैं अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हूँ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो रेल प्रोजेक्ट्स जो हैं, रेल प्रोजेक्ट्स देखता हूँ मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर उनके प्रोजेक्ट्स देखता हूँ। तो रेल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखता हूँ। और वैसे मैं बाय प्रोफेशन मेरे पास बिल्डर लाइसेंस भी है और मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, रेजिडेंशियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है जी। सर तुम अति कर्म तालीम हासिल किन पाकिस्तान पे स्कूलिंग तहस कॉलेज मैंने कॉलेज। एजुकेशन स्कूलिंग पाकिस्तान में रही मेरी। फिर मैंने इंजीनियरिंग की मीरपुर यूनिवर्सिटी से। और फिर मैं इंग्लैंड चला गया और मैंने लीड्स यूनिवर्सिटी से ऑनर्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स में डिग्री वहाँ से की। और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया। और अब मैं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ यहीं पे हूँ। दो बेटे हैं मेरे और एक वाइफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर तुम माशाल्लाह कशर तो कशर छुस तगा कम कम हमने इतनी बोली नहीं, क्योंकि बस जी हमारी थोड़ी सी नालायकी है कि हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये सीखी नहीं लैंग्वेज अच्छी तरह। लेकिन घर में क्योंकि बोली जाती थी, जी और जब तक दादा और दादी बहयात थे उन्होंने काफ़ी, एक कल्चर था घर में कश्मीरी जी ज़बान का, उनसे बात करते थे कश्मीरी में। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़मर्रा की जो थी वो जी बोली जाती थी जब तक वो जिंदा थे। तो ऐसा रहा जी, बिल्कुल। सर तुम सोन प्रोग्राम विचा क्यों चु लगा सोन प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है आपका प्रोग्राम है। तो आपकी आपका जो काम है, आपका जो किरदार है, इस तरह आप जब कनेक्ट करते हैं लोगों को, स्पेशली कश्मीरी बैकग्राउंड जो लोग देखते हैं इस प्रोग्राम को, और जैसे हम लोग हैं जो लोग बाहर हैं मुल्क से, जो परदेश में हैं, जब वो प्रोग्राम देखते हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं अपने अपनों से, अपने आबा व अजदाद से, अपने तहज़ीब से, अपना रहन सहन, जो आपका कल्चर है, जो आप जैसे आप पले बढ़े। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है जो आप अंजाम दे रही हैं। और हम, मेरे ख्याल में इस चीज़ की कमी है, ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हम। दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही है और हम एक मशीन बन चुके हैं। लेकिन आपके इस प्रोग्राम में जो आपका सोच है, जो आपका विजन है कि सबको कनेक्ट करना, कि हम कहाँ से आए और हमारी तहज़ीब क्या है, हम कैसे पले बढ़े, हमारा रहन सहन कैसा था। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं आज के दौर में। और मेरे ख्याल में ये एक आपको क्रेडिट जाता है इस बात का, जो आप जिस तरह आप ये प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं। शुक्रिया सर तुहुंद सठा शुक्रिया। अच्छा सर तुम वनस परदेसस मज तो यम सातन यम तुहद पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स तुमन हुन बेसिकली ताल्लुक श्रीनगर पे तुम पान वनस पन्ने मुल्क निश नबर तो तुह क्यों बसान तुमो क्यों तम सातन कित तमो सर्वाइव कर्मुत कसा परेशानी तमो तुमस फील करा तुई देखिए, हमारे तो ऐसे कोई इश्यूज नहीं, लेकिन ये कमाल हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का है। अगेन, जिस तरह वो आए, जब वो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए कश्मीर से, वो उस दौर में फिर वो कल्चर बदल गया, रहन सहन बदला, नए लोग थे, नई ज़बान थी, सब कुछ नया था। तो उसमें आप अडॉप्ट करते हैं अपने आप को और फिर आपने अपनी ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो वो मुश्किल वक्त था उनके लिए, डेफिनेटली। तो अभी मुझे ऐसा ही लगता है, जब हम बाहर आते हैं, कोई भी शख्स जब परदेश जाता है तो उसको भी एक नई ज़िंदगी आप शुरू करते हैं, दोबारा से शुरू कर रहे होते हैं आप। आपको समझना होता है, सिस्टम समझ रहे होते हैं, कल्चर समझते हैं, छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर रही होती हैं। तो ये जब मैं यहाँ आया तो मुझे फिर एहसास हुआ कि यार वो कमाल था हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का, कि वो कैसे आके बस गए एक नए मुल्क में, नए लोगों में, नई तहजीब। तो ये सारा।
اچھا سر تُہۍ سون پروگرام تہِ وٕچھان تُہُنٛد چھُ پَنُن تعلق تہِ سرینگر پٮ۪ٹھ گٔمٕتۍ چھِو حظ تُہۍ زانٛہہ سرینگر یا چھُو حظ خواہش کہ بہٕ گژھٕ اَکہِ پھِرِ سرینگر بہٕ وٕچھِ ہن پَنُن کٔشیٖر؟ بالکل بہت ہماری خواہش ہے، میری تو دلی خواہش ہے کہ ہم جائیں اور ایک دفعہ ضرور جائیں اور دیکھیں سری نگر کو. ویسے بھی کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنت نظیر ہے اور بہت بیوٹیفل ہے. ہم نے کئی ڈاکومنٹریز دیکھی، پھر باتیں سنی اپنی دادی سے، اپنے دادا سے، تو وہ ایک کنیکشن تو ہے اور دل کرتا ہے آپ جائیں اور جا کے دیکھیں. اسپیشلی میرا دل کرتا ہے والد صاحب کے ساتھ جاؤں اور پھر ان کے ساتھ وہاں ہم رہیں اور گھومیں اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں، جھیل ڈھل دیکھیں، وہاں کے کھانے ٹرائی کریں، وازوان اور ساری چیزیں. تو وہ ایک ہے ڈیفینیٹلی. آپ میں نے کافی دنیا گھومی ہے لیکن میرے خیال میں کشمیر کا جو ہے ایک دل میں کہ یار وہ آپ مٹی کہتے ہیں کہ اس میں ہوتی ہے کشش، کیونکہ آپ جہاں سے آتے ہیں تو وہ ایک آٹومیٹیکلی ایک ہے نا کنیکشن آپ کا. تو وہ ڈیفینیٹلی رہے گا اور انشاءاللہ زندگی رہی تو چکر بھی لگائیں گے، ہم جائیں گے ضرور اور دیکھیں گے. تُہۍ چھُو پروگرام تہِ وٕچھان، تُہۍ چھُو شوق تہِ تور گژھنُک کٔشیٖر گژھنُک تہٕ تۄہہِ کیُتھ چھُو باسان سون کٔشیٖر؟ کانٛہہ چھُ حظ کوٚرمُت خاندر اٮ۪ٹٮ۪نڈ یِمن کٲشرٮ۪ن چھُ خاندر آسان یا وَنوُن چھُ آسان، تَتھ بارس منٛز چھُو حظ تۄہہِ کینٛہہ پتہ؟ کوئی ایسا پراپر ہم نے تو نہیں اٹینڈ کیا کبھی کوئی کشمیری جس کو آپ کہیں کوزین یا کوئی شادی بیاہ، لیکن ڈیفینیٹلی گھر میں یخنی بنتی تھی، کوفتے تھے، کیونکہ دادی کا ٹیسٹ تھا تو وہ گھر میں وہ کھانے بنا کرتے تھے. اب مجھے نہیں پتا وہ کس حد تک بالکل کشمیری تھے لیکن نمکین چائے بہت، جو کشمیری چائے ہم وہ بڑی ریگولرلی پیا کرتے ہوں، ابھی میں مس بھی کرتا ہوں یہاں پہ. تو وہ ایک اس طرح کی چیزیں تھیں گھر پہ. بٹ میرا نہیں خیال کہ شادی یا کوئی ایسا میں نے کوئی اوکیزن اٹینڈ کیا ہو جو پورا کشمیری سٹائل میں ہو. اچھا سر تُہۍ چھُو یِتھ پٲٹھۍ چھُ تۄہہِ شوق کٔشیٖر گژھنُک تہٕ یِم تَتہِ ٹوٗرِسٹ پلیسز چھِ تِمن ہٕنٛدِس بارس منٛز چھُو حظ پتہ تَتہِ کُس کُس جاے چھِ؟ بالکل ہم نے بالکل کافی چیزوں کے بارے میں سنا ہے، جیسے جھیل ڈھل ہے، مغل گارڈنز ہیں، اور جو سنی مرگ، تو یہ جگہیں بڑی ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں کافی، تو وہ بڑی اٹریکٹیو ہیں. یہ چیزیں دنیا جاتی ہے، دنیا سے لوگ ٹورسٹ جاتا ہے وہاں پہ ایکسپلور کرنے. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں تو ہیں، ان چیزوں کا آئیڈیا ہے بٹ کبھی گئے نہیں. شُکریہ سر تُہُنٛد. اچھا سر تُہۍ چھُو وٕنکیٚنس آسٹریلیا بِہِتھ، تَتہِ چھُو حظ تُہۍ سون یہِ پروگرام وٕچھان؟ باقٕے تہِ چھِ حظ سٲنۍ یِم کٲشِر کومنٹی چھِ تِم تہِ چھِ حظ سون یہِ پروگرام وٕچھان تَتہِ؟ بالکل. اب یہ کچھ دوستوں میں اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بڑا اچھا لگا جو آپ یہ کنیکٹ کر رہی ہیں سب کو. تو اپنے جو ہمارے دوست چار احباب ہیں ان میں ہم یہ شیئر کرتے ہیں اور بڑا خوشی سے دیکھا جاتا ہے، اور بڑے کیونکہ آپ کو اپنا پھر آپ ہر بندہ کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بڑا انجوائے کرتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں اس پروگرام میں اور ڈفرینٹ ٹاپکس سنتے ہیں کشمیر سے ریلیٹڈ، یا اس کلچر سے، یا وہ کیا ہوتا ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. تو بالکل اس کو بڑا پاپولر ہو رہا ہے، لوگ لائک کر رہے ہیں اور اس کو ہم مزید دوستوں میں شیئر کریں گے اور اس کو مزید پروموٹ کریں گے. تُہۍ چھُو ماشاء اللہ کوٗشِش چھُو تُہۍ کران کہِ مطلب کٲشِر ہیٚچھنُک یا بولنُک. یُس بیسِکلی تُہُنٛد تعلق چھُ سُہ چھُ کٲشرِ فیملی سۭتۍ تہٕ تَتہِ چھُو حظ پنٕنٮ۪ن بچن سۭتۍ ڈسکس کران کہِ أسۍ چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ؟ بالکل کشمیری کا ہے. بالکل پیرنٹس کو، میرے بچوں کو پتا ہے کہ وہ میرے جو دادا دادی ہیں کشمیر سے ہیں اور ہمارا وہ کیسے آئے. اور بالکل یہ اب تو کیونکہ میرا نام جو ہے میرے دادا نے رکھا، ان کا نام محمد یوسف تھا، اور وہ لیکن میرے پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے. تو میں نے ان کو دیکھا کبھی، لیکن دادی کو ہم نے دیکھا، بچپن ہمارا گزرا. تو آف کورس بچوں میں بھی وہ چیزیں ہیں، بچوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم کہاں سے ہیں اور کیا ہے ہمارا بیک گراؤنڈ. تو بالکل وہ تو ہے. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پَیی چھُو کہِ سون یُس کَلچَر، سٲنۍ زبان ییٚلہِ جے وارٕ وارٕ ییٚتہِ أسۍ چھِ چاہان کہِ گژھِ نہٕ ختم گژھٕنۍ کِہیٖنۍ. سٲنۍ چھِ کوٗشِش یہِ تہٕ تُہُنٛد تہِ شُکریہ، تُہۍ تہِ چھُو اَتھ پرٛموٹ کَران، تُہۍ تہِ چھُو سون یہِ پرٛوگرام وٕچھان. بیٚیہِ یُس تہِ کٲشِر کوٚمنِٹی چھِ نٮ۪بر تِم تہِ چھِ سون یہِ پرٛوگرام واریاہ پَسنٛد کَران. بیٚیہِ سر لاسٹَس پٮ۪ٹھ اَکھ کوسچن کہِ ییٚلہِ اگر تُہۍ اَکہِ پھِرِ گٔژھِو کٔشیٖر، تُہۍ وٕچھِو پَنُن کٔشیٖر کوٗتاہ کیٛاہ چھِ، تُہۍ چھُو تَتہِ پرٛاپَرٹی تہِ
کشیر سری نگر تو چھوز چاہا کہ ایک پھری گژھا بہٕ وٕچھا تَتہِ پَنُن گَرٕ پَنٕنۍ پراپرٹی؟ بالکل ہے، پراپرٹی سے زیادہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے ملیں، اپنے چاہنے والوں سے ملیں آپ، اور ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں آپ. تو یہ چیزیں بالکل ہیں، ایک آپ کی ایک ہے ہمارے ارمان، ایک یار یہ خواہش ہے ڈیفینیٹلی کہ آپ جائیں اور یہ دیکھیں اور ایکسپلور کریں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ایسا ہوگا میرے خیال میں. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پَیی چھُ اَسہِ چھِ اَپارِ کینٛہہ تِتھۍ چیٖز یِم یوٗنیٖک چھِ یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٲنٛسہِ پَتہ. تُہۍ چھُو حظ یاد أسۍ چاے کَتھ منٛز چھِ بَناوان یا باقٕے نار کَتھ منٛز چھِ تھاوان؟ بیٚیہِ چھُو حظ پانہٕ زانٛہہ کوٚرمُت پھٮ۪رَن اِستعمال یا کٲشِر شال؟ بالکل ہم نے دیکھا ہے یہ مطلب اپنے والد صاحب کو پہنتے ہوئے، پھر جو ہمارے عزیز رشتہ دار جب آتے اور جاتے تھے تو پھیرن کا استعمال ہم نے بالکل کیا ہے. کانگڑی یوز ہوتی تھی، اور بالکل سموار میں چائے وغیرہ بننا، تو بالکل یہ بالکل دیکھا ہے ہم نے، اس کو استعمال ہوا ہے ہمارے گھروں میں، بالکل ایسا ہے. شُکریہ سر تُہُنٛد، تۄہہِ دِتوٗ پَنُن ٹایم. کیٛازِ ییٚتہِ چھُ وٕنکیٚنَس تقریٖباً 8 بجے، تَتہِ آسہِ وٕنکیٚنَس 12 بجے تقریٖباً ٹایم حظ. بالکل ہمارا 3 گھنٹے کا ڈفرینس ہے، تو 11 بج رہے ہیں یہاں پہ جی. اور لیکن اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے، کافی چیزیں ریوائیو ہو گئیں. آپ پھر ایک دم سے کافی عرصے بعد کشمیری چیزیں آپ نے آج بات کی، کیونکہ ایک روٹین میں نہیں آتا. تو گڈ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں یاد کیا اور ہمیں ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد سر، سٮ۪ٹھاہ شُکریہ، تۄہہِ دِتوٗ پَنُن ٹایم. اِنشاء اللہ تعالیٰ سٲنۍ آسہِ کوٗشِش کہِ برونٛہہ تہِ پَکناوو یِتھَے پٲٹھۍ أسۍ پرٛوگرام، یِم تہِ سٲنۍ وِوٲرٕس اِنٹَرنیشنَل پٮ۪ٹھ چھِ سون یہِ پرٛوگرام وٕچھان پَسنٛد کَران، تِمَن تہِ چھِ أسۍ شُکریہ ادا کَران. بہت شکریہ.